Check 1 3. Well, this is Azza Lineage out of the Lineage family. Anda sedang mendengar Kinabalu Podcast with Ricardo and Ken from Sabah. This is Kinabalu Podcast. Right now, me I say the only good system is a sound. What up, man? What up, man? Podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh the 3rd Global Agritech Summit 2024. Come and join us this upcoming 8th and the 9th of October at Sabah International Convention Center, SICC, for an amazing event in celebration with the future of agriculture. Yeah, man. Don't forget the camera is there, so kita kena sekali-sekala tengok di kamera jugalah. Di sini di Global Agritech 2024 ini akan memberikan anda all scope of angles to upskills opportunities in the future of making agriculture more profitable, more productive, more sustainable to the era of modernization sesuai mengikut cabang bidang perladangan anda. Jaman. Kira mau cakap Jamaican lah. Janganlah. Oh ya, by the way, si Faizal tiada. Si Faizal dia. Yeah, man. Okay. Jadi saya wakil lah. Bukan itu sahaja. Di sepanjang 2 hari ini, man, kita akan dihujani dengan conference, Q&A sessions, bual bicara daripada panel-panel terkemuka negara khas buat hadirin dan hadirat yang hadir. Jangan lupa juga kita ada booth-booth yang padat dengan pameran, dan saya dengar ada 80 booth, serta knowledge yang tersedia oleh para peserta pameran di Gates 2024. Jangan lupa juga kita ada showcase, demonstrasi dan peluang meluaskan networking kita antara satu pengusaha ke pengusaha yang lain. Jangan lepaskan peluang ini dengan mendaftar penyertaan anda sekarang. Now. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi, terus saja melayari www.globalagritechsummit.com atau email mereka di info@globalagritechsummit.com, dan anda juga boleh direct WhatsApp mereka di 012-335-5067. Pankis. Hoi. Sipping moonshine, standing as a top light. You say it sounds sexy and you love it when I'm talking in my tropical. Muli ka na pagtarap ng raso, sumarap wala ito. Biro pa dito ng halimanan, may kita mamintang nawayan. What up people, Assalamualaikum, saya Ricardo. Selamat malam, saya Kenny. Kami dari Kinabalu Podcast, the number 1 podcast in Sabah. Sangat legit. Dan bertemu kita sekali lagi di season 15, episode yang ke-12. Ya, final episode for the season, guys. Oh yeah, man. Yeah. Aku hampir terlupa lah. Apa yang klise itu, klip mata habis sudah. Itu ke tu. Kira klise lah. Tidak kelakar lah. Ketawa sekarang. Anyway, before kami start anything, we would like to promote this event. Yes, sir. Which is Gates 2024 ni. Of course, we know our kita punya niche to our listeners out there. Kita bukan specifically, agriculture or football. Yeah, so in the line of that, of course, we for sure need to do our content juga. Yeah, man. So that we can be more engaging. And in the meanwhile, kamu pun dapat juga support the event. Kalau tidak pun follow dalam social media Gates Agritech Summit, if I'm mistaken. Yeah, man. On social media, diorang di Instagram dan juga di TikTok. Happening this 8th and 9th of October 2024. Dalam sebulan lagi lah. Ya, dalam sebulan lagi. Yang mana diorang organize satu event international. Dan apa kelebihan mereka? Seperti product talk yang kita sudah berbincang tadi dengan Mr. Dalen. Ada dia bukan saja locally, dia bukan saja nationally, tetapi dia internationally dengan 15 negara yang terbabit dalam ni conference ni. So antara dia lah yang kau ingat lah, Bhutan ada, Uganda, Vietnam, India, Indonesia, Singapore. Wow, amazing man. Dan bagi aku semua yang macam negara-negara tu yang sebut tadi adalah pengeluar-pengeluar agriculture dan dalam ini industri lah. Betul. Dan yang saya heran, Singapore agriculture, they are into that. Maybe in terms of tech lah kan, and waste management. Waste management, their water supply management, because to water their greenery there and all that. So this brings me to wonder lah, diorang ada apa ni,
teknologi yang buat farming dalam buildings ke apa I ke? believe so. Damn. I believe so because diorang land sangat kurang di sana. Kurang. But what I can tell about Singapore by experience lah, walking there, you know, side walking there, diorang sangat bersih. Oh. Dan di mana hijau, it will be green. Di mana hijau, it will be green. Yeah. Damn. Orang main dia tidak macam separa-separa, you know, yang macam kuning-kuning ke apa. Yeah, It will- everything's green. Yeah, they make sure it's green. So even diorang punya, you know macam ada land yang terbiar kan, diorang tetap ada maintenance untuk potong and everything. Dia nampak sangat cantik and solid. Kira yang come to mind is hutan Clementi lah kan. Kira Oh ya, cantik lah kan. maybe sebab tempat orang hiking, beriadah dan sebagainya, tempat cari hantu. But I think Pulau Ubin nama tambah lah kira. itu banyak babi hutan kan orang sana. Kita tahu, kita tahu lah. Kira babi pun dimakan lah sana kan. Dikasih makan lah kan. Ya. Dah tahu lah. Dah tahu lah, This is dah tahu just lah. me assuming lah. But kalau ada babi hutan, meaning say the forest is quite deep juga, quite Natural. yeah, quite natural juga lah. But we never been to Pulau Ubin by the way. No. Yeah, but Do you wanna go? Yeah, if we got chance, why not? Kan? Yeah. So, kita promote event. Datanglah kamu pada 8 dan 9 di SICC 8 dan 9 Oktober di SICC Sabah International Convention Center. You need to go. Banyak program dorang. I think dorang cover most of these apa ni orang bilang levels of agriculture and technology combined together. Damn. And interesting part dia ada summit which is ada international punya speakers, ada program ataupun ada Q&A between the audience and also the speakers. Yeah. Panel-panel diorang. So bagi aku sangat bagus, especially kalau yang di Sabah ni, kita patut take advantage because dia dibuat di Sabah internationally. Yeah. Untuk kenal-kenal get involved ataupun bertukar-tukar pendapat dan buat kita punya networking juga. Ya, betul. And ini juga peluang emas kamu untuk mengenali mungkin agriculture di luar negara and how do you adapt it to our situation in the state or nationally kan? Yeah, man. Dan I think it'll be, it'll help us in terms of food security as well. It's stuck in my head lah, food security ni. Me too. And then at the same time kan, kenapa berlakunya food security ni kan? I was thinking, the first time I heard about the Ukraine and Russian punya war, wheat production, gandum, was affected. Wheat bukan weed. Wheat. no, wheat. Okay. So it the war in Ukraine actually affected food security outside of the country. Come again. The wheat production in Ukraine was affected by the war. Okay. And then food security outside of Ukraine that accepts exports and imports of wheat from Ukraine, they are severely affected. So meaning, so they produce and supply a lot lah. yes, they supply a lot actually. Okay. So a lot of the wheat actually come from wheat. From Ukraine actually. So this brings That's to not a big country by the way, but it's they not a big produce, country. yeah. It produces a lot. So that brings to question kan. We do a lot of import and export. Correct. More like we import kan masuk kan. Yes. We import a lot of food from outside. And it brings to question whether our country, our state especially, are we importing food di luar kita tidak self-sustainable? Malaysia, of course we do. Yeah, we do kan? Gula kita kena kontrol because supply tidak cukup, right? Yeah, We can produce gula kalau kita betul, right? betul. Minyak makan, tapi kita produce a lot of minyak. Yeah, we produce a sawit, lot. we have sawit like the biggest in Malaysia. I think the sawit punya ladang pun lagi banyak daripada hutan simpan. Damn. Wow. Damn. That is very controversial, right? But sure. aku percaya yang kita kurang. That is why this is what they call food security lah. Meaning to say the supply are not enough. Kita berjaga-jaga dengan kita memberi security kepada kita punya supplies. Kita bagi kontrol. Macam di sini beli gula 2 paket saya beli, nak beli lebih. Tapi anak beranak dorang bagi duit bapa dia begitu. Okay,
Okay, kau beli ini, kau beli ini, minyak kau beli setorang dua ya. Masa itu jangan kau mengaku saya bapa kau ataupun saya anak tak kau. payah, because orang dah tanya pun. Tapi kau balis selang-seli. Satu ini, lepas tu ada satu orang baru anak kau. Ini kau sekali keluar dari kedai, satu kereta masuk. Sial. It's same household. Yeah, that's how you defeat the system lah kira. Yeah, well, if you want to defeat the system, I think kita tidak boleh salahkan dia orang berbuat demikian. Betul. Yeah, because memang they need it. Yeah. Cuma ada orang bilang kapitalisnya yang lagi teruk. Dia orang dapat the supply background secara underground and they control it specifically in the rural area. Kau mau gula? Kau mau banyak? Dia bilang boleh, tapi ni harga sudah double, you know, stuff like that lah. That's why KPD and KK Allegedly nak berani Nak berani claim. Takut salah apa. Tapi it's true lah. I mean I saw it on TikTok, so I think it's true because it is. So you believe TikTok now? I believe TikTok are all real. Because the account is KPD and KK punya account. Okay lah. Kira gitulah. Claim lah. Cover. Jangan kita buat gitulah. Ada blue certified ke? Ya, blue certified. Okay lah, So dia orang pergi serbu yang mana gula. I saw that. Kamu simpan tapi kamu jual gini sih, kami I kisah think it's everywhere on YouTube, Shorts, on Instagram Reels and all. Ya, kira kerajaan buat kerja lah. Yeah, of course. Sila buat kerja. Kalau dia orang nak buat kerja, dia orang nak prove ni Gates. Right. Betul. I think beneficial for Sabahan specifically lah. Sebab Sabah ni besar land dia. Kenapa lah besar begini, takkan kita tidak dapat jadikan Sabah ni the core ataupun benchmark to, you know, to show the national yang kita ni boleh produce a lot of foods, supplies and everything lah. Yeah, kita boleh jadi hub even. Correct. Betul. With a lot of land mass here in Sabah. I think I remember. I'm not talking about politics here, but I do remember the time of I don't know what I mention who's lah. Tapi diorang kasih macam okay, Beaufort Rumbia. Remember tadi mah? Kota Marudu jagung. Kudat kelapa. Ya. Ranau kubis. Paling And banyak sapi. tu. Saya nama kasi Ranau bot. And Susu. a few places lah. So macam diorang kasih industri. Okay, so make sure macam begini. Tapi I kind of like disagree. Kota Marudu bukan banyak produce jagung pun. Macam kelapa banyak. Kudat banyak kelapa lah. Itu boleh diterima. MCD macam jagung pulut shortage lah. Jagung manis pun shortage. Macam saya pun terkejut why. Mungkin sebab banyak orang berjual di Mangaris on the way there. Maybe because of that. Barangkali tapi lah. okay, if you wanna state Kota Marudu ni. Kota Marudu ni bagi apa sebenarnya? Kalau industri apalah industri dia? Nah, sini kah? Nah, kau pun dah tahu kan? Ya. Saya kalau bilang jagung, it doesn't really show lah. Yeah, no. Ya. Apa lagi yang show ni? Dulu padi we can actually tapi sekarang padi pun tidak sudah. Makin banyak kurang kan? Bukan lagi makin. You know, along the way yang di Tagaro tu kan semua. Macam saya rasa it's tebiar. Ya. So, jadi lalang-lalang. Jadi lalang. Ada yang sudah buat rumah, buat hardware, apa semua. Ya. Kan? Kalau macam dulu, it's like the most beautiful. Kalau kau jalan BKK, kan kau nampak this is, masa kau balik pun kalau masa petang, it was like, I'm home. You know? Because you know the sawah is very yellow, golden in color. Yeah. Dan the background untuk Kamatan Punya celebration macam ambil dari sana kan. Kalau bukan KB lah, it's there. Yeah. Di sana Kokobuan apa tu Bunsadan pun if you guys know, itu pun cantik man. Ya, tapi sekarang macam tidak sudah. Kalau talking about getah pun I don't think so. Koko I don't know man. Koko ada sini. Dulu ada. I remember my uncle dia buat koko, lepas tu ambil kasih jemur, lepas tu ada demand dia lah. Tapi now macam tiada sudah. Macam getah mungkin banyak sih. I don't know man. Makin banyak lah getah. Susah nak cakap. That is why hari tu kita ada cakap sama Datu Wetrom. Kota Marudu ni one of the poorest lah konon-kononnya, allegedly miskin. Tegar. Ya. So balik kepada banyak kita cerita pasal Kota Marudu ni last time. Bila orang daripada jauh datang ataupun kawan-kawan yang first time datang Kota Marudu, yo bro,
Kami mau pergi Kota Marudu ni sebab kami sudah semua pergi bandar-bandar di daerah-daerah di Sabah ni, tapi Kota Marudu kami belum pergi. Dia bilang, Apa yang ada di sini ni? alang-alang kami pergi Kudat, Pitas ni kami mau singgah di KM lah. Apa ada di KM, dia bilang. Tugu Jagung. So ini bukan Survey. Kenapa? ya, itu antara orang cakap lah survey. Ya. But apa ada di Kota Marudu sebenarnya? Kau mau cakap okay, bila kamu nampak di shots ataupun di reels di TikTok kan mana-mana kalau kita post ni, kamu akan tanya, Kota Marudu ada ni bah, Sorin Sim. Oh guys, daerah lain pun ada dorang punya lagi cantik lagi. Ya. Ya. Of course ada, kita bangga dengan Sorin Sim, of course. Yes. Kita bangga dengan Teringai, kita bangga dengan Bingkok, dataran Bingkok kita, kita punya tepian pantai. Yeah, and the mangroves. Hutan kita, mangrove dan sebagainya. Tapi what is the main attraction? Apa yang kau mau cakap sama kawan kau ada? Di Kota Marudu best bah, ada ada apa kan? Kami bukan mendowngrade because kami orang Kota Marudu, kita orang Kota Marudu. Yeah. Tapi to be frank, susah kita mau promote apa yang ada. Ya, betul. Dan kita jadi blur. Okay, kalau macam Kota Blut, for example, Kota Blut lah kan kita talking about Kota Blut. Saya dari Kota Blut juga. My grandpa is from Kota Blut. Carabao. Terpasuk. Yeah, probably orang Kota Blut akan nampak this reel, this podcast or all. Diorang ada sawah padi yang sangat betul. Diorang boleh claim kalau sawah padi. Ya, itu serius. Itu serius. Kalau bilang sungai and glamping and all, camping, diorang ada banyak. Pung, man. Ya, ada a lot. Yeah. Diorang boleh nampak the mountain. Diorang ada industri perladangan dari segi, maksud saya sapi, kerbau dan kuda. Yeah, man. And Yeah, they man. claim it. Diorang boleh cakap itu. Yeah. KB ada ini. It's part of their budaya even. Yeah. Yeah. Tapi Kota Marudu kind of sad, man. Bilis. Tapi itu pitas. Ya. Ya, itulah. Man, ada apa? So bagi aku macam personally, kita pernah cerita ni benda. Talking about Aomori, Japan, because kita banyak reference di sana macam mana. Diorang kampung, Aomori is kampung. Yeah. Prefecture of course, tapi diorang ni terdiri daripada beberapa daerah yang kira suburban. So diorang punya core business adalah agriculture. Yeah, it is. So diorang menaikkan diorang punya estetik dari segi itu. Contohnya lah, diorang ada mascot untuk agriculture diorang. Ya. And diorang betul-betul macam jadikan orchard ni, diorang punya ladang ni, ladang yang kau boleh melawat, membayar, masuk, boleh makan percuma dan sebagainya. And the apple is huge as heck, man. Yeah, it's as big as the head. Yeah. I mean your head. Yeah, my our head. lah. Big heads. Yeah, so kita pernah cakap dulu di podcast sebelum ni, kalau kita naikkan estetik kita dari segi artistik, because ini macam di Perancis, di Itali, di Rome sana, di Venice, diorang punya arkitek lama diorang biarkan dan preserve. Macam kita di sini, kita boleh build arca. Saya pernah cakap ni, I think mungkin dia funny, arca ni cantik. Carilah satu artis yang pereka arca ni, apa nama builder, call this arkitek ni, pengarca. Artis lah, Pengukir arca lah. Pengukir lah, Yeah. mason lah. Yeah. It is mason, right? So Mason artist. Mason artist. So diorang boleh buat satu arca yang besar. Bagi aku biar besar daripada bangunan di Kota Marudu ni. Di bawah dia ada taman-taman, tempat ambil gambar. Lepas tu biarlah dia dirasmi oleh Perdana Menteri or something. Percayalah, dengan arca ni orang akan bergambar dan dia akan jadi viral di Kota Marudu. Dia akan cakap ada arca ni. Some people want to come just to ambil gambar dia saja. Yeah. Kau buat ni arca, kau kasih signifikan buat beberapa. For example, di taman satu ada, di sini ada, di Pekan ada satu, di Goshen ada satu. For example, di Lotong, probably di Radu ada satu. For example, where about people need to take all of the pictures yang all of this arca untuk kasih cukup. Saya sudah check 1 of 6, 1 of 2 of 6, 3 of 6. Macam di Jepun ni kan, there's this taman near a huge temple. So what you do is you have a postcard dan ada tempat pertama untuk kau buat stamping, and then to complete the postcard you need to go to all the places. It is in Japan. Yes, it is in Japan. Even in Fuji also, if you climb, dia orang chop sebelum di checkpoint dia. So what I'm saying, macam mungkin kita something like that, something like that, which is kau
up to you lah, kau mau kasih habiskan, tak kasih habis, it's up to you. But dari satu arca ni pergi ke arca yang satu lagi, kita famous dengan artistik yang sebegitu bah. For example lah, kalau Kota Marudu ni ada Rawilson Batuil lah, kita buat satu tubuh dia or something, ataupun something bola sepak related probably, ataupun apa-apa yang kita pernah hasilkan di sini yang okay, dia orang sudah buat jagung, tapi buat properly lah jagung ni. Funny jagung man, to be frank. It doesn't look like jagung kan? No man. Sorry to say, so sorry kita to orang Kota Marudu. Tapi kita sayang Kota Marudu because of that. Kita mau bagi idea. We should have begitu. Kalau kita tak boleh create, kita tiada Gunung Kinabalu, kita tiada ada sungai yang mungkin dekat dengan pekan kah dan sebagainya, kita boleh naikkan. Ataupun kita boleh buat sports complex. Come on. Bertahun-tahun sudah. Aduh. We should have, itulah macam saya cakap, kita boleh buat mall. One big mall, kasih dump in satu mall sini, kasih naik tu ekonomi di mall itu, di mana sekitar dia pun akan ikut berlaku. Ada macam-macam di dalam itu, bisnes macam-macam berlaku, banyak merchants dan sebagainya, yang mana ekonomi di sekitar itu pun akan berkembang. Yeah, that's true. Tapi peruntukan, and then we'll see how it goes in the next few years, since kita punya new kita punya Datuk Veteran pun banyak bercakap pasal pembangunan kita di sini. You can check out the previous episode on that one. It's on TikTok as well. Dan ada beribu-ribu likes di sana, beribu review. Dan saya rasa one of it is that kita punya daerah ni pengeluar atlet-atlet juga kan. We are not bad in that term as well. Correct. Yeah, in terms of footballers juga. Walaupun kita tiada kompleks. Yeah. Look at the determination of our athletes here. Yeah, in Kota Marudu. Gila lah. Sampai kita latihan, kita buat sukan, kita pinjam di daerah lain. Yeah. Like us, like daripada zon 1 Kota Marudu pergi Kota Belud. Yeah, man. Dari zon 4 informasikan pergi Granau. Pergi Granau, yes. Kan? So daerah buat di sini saja kan. Ya, buat sini saja. Easier lah, okay lah. Dan dari bukan mau komen banyak sangat pasal itu, tapi banyak rekod dipecahkan baru-baru ni saya nampak. Wow, that is great. Sounds great, man. Yeah, but talking about sukan ni, record breaking, actually record to actually create the record actually you need to have has the criteria for records, for sports records ni kan. Perlu diambil secara analisis mengikut fasiliti yang disahkan. So untuk kau kira rekod berlari di rumput dan berlari di track adalah sangat berbeza. It's different. Yeah. So actually record tu is very hard untuk kita cakap itu adalah sah. Yeah, sebab dia melibatkan banyak aspek lah. I see. The conditions of the tempat berlari itu. Yes. Yeah. The qualification of the officials pun perlu diambil kira. Yes, that's true. Yeah, that's why lah untuk kita qualified dan mencari apa sebenarnya ada di Kota Marudu ni. Kalaulah kita dari segi agriculture, kita ada banyak ladang. Betul. Kita menghasilkan banyak sawit, getah, koko dan sebagainya. Betul. Bagus kamu pergi ni event yang kita akan cakap bersama dengan Mr. Dylan sebentar lagi. Yeah, man. Jadi jangan ke mana-mana. We're gonna take a short break. We'll be right back right after this. Chapter systems are offline. Kopi sinangan kumada kayo to insanan, yoho huguan, ontok timpo diki, makimangaw kau Kinabalu Podcast nomor 1 di Biswang Pambangunan Sabah. Ya, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh the Third Global Agritech Summit 2024. Come and join us to this upcoming 8 and the 9th of October at Sabah International Convention Center, SICC, for an amazing event in celebrations with the future agriculture. Di sini di Global Agritech 2024 ni kan, kita akan memberikan anda all scopes or angles to upskills opportunities in the future of making agriculture more profitable, more productive, more sustainable to the era of
modernisation sesuai mengikut cabang bidang perlandangan anda. Yes, kalau bukan itu sahaja, di sepanjang 2 hari ini kita akan dihujani dengan conference Q&A sessions, bual bicara daripada panel-panel terkemuka negara khas buat hadirin dan hadirat yang hadir. Tidak lupa juga kita ada booth-booth yang padat dengan pameran serta knowledge yang tersedia oleh para peserta pameran di Gates 2024. Selain itu juga kita ada showcase, demonstrasi dan peluang meluaskan networking kita antara satu pengusaha ke pengusaha yang lain. Jangan lepaskan peluang ini dengan mendaftar penyertaan anda sekarang. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi, terus saja layari www.globalagritechsummit.com atau email mereka di info@globalagritechsummit.com, dan anda juga boleh direct WhatsApp mereka di 012-335-5067. Baik, kita bersama dengan kita di Ken, the main person, the man behind the scene of Global Agritech Summit. Welcome to Kinabalu Podcast, Mr. Dylan. Thank you, Ricardo and the team. Thank you very much, Kinabalu Podcast. Yeah, Kita perlu berterima kasih kepada you all lah. So, Mr. Dylan, Sama-sama. you are in Kuala Lumpur right now, right? Ya, saya di Kuala Lumpur. Okay, how's Kuala Lumpur weather, bro? Well, weather is unpredictable. I see. Last week cuma hujan lebat, minggu ni semua panas, so begitulah. Okay. There might be. I heard and saw videos of a few more sinkhole happening in Jalan Masjid. Jalan Masjid Jami', right? Ya, sinkhole dia ada, so itulah. Kita pun we have to pray for them lah agar apa terjadi. Correct. We will. Do you think, like, do you agree that it cost of the pembangunan negara kita probably because of agriculture juga? You know what I mean? What I'm saying, mungkin penanaman pokok di bandar ataupun penanaman pembiaran ataupun membiarkan hutan, yang beberapa hutan tu dibiarkan di kawasan Kuala Lumpur probably, I don't know. What do you think about that? Sangat setuju. Okay. Sangat setuju. Saya sangat setuju. Kemungkinan kebanyakan padat dengan bangunan-bangunan ni, mungkin like baru bro bagi tahu sekarang ni kita perlu lebih ke arah penanaman pokok. Betul. I don't know untuk I understand. I think I also agree to that. Ya, lebih kepada penghijauan bandar lah Correct. kira kan. Wow. betul. Okay, Mr. Dylan, we are here actually to promote this event. This is the 3rd Global Agritech Summit 2024. Why do you why Gates ni? Hold on. Okay, are we can you hear us? Yes, Okay. I'm on. Okay, why do you pick Sabah as your 3rd event for the third Gates? Well, sebelum if I can allow a few minutes sebelum saya bagi tahu kenapa we pilih Sabah. Boleh. This third Agritech Summit actually is taking place second year physical. Okay. First year kita organize secara physical di Kuala Lumpur, Bank Rakyat pada 2019, dan pada 2020 we organize secara virtual via online. So kita break into 6 session. So kita pilih topik dan kita bawa speaker-speaker dari dalam luar negara untuk berbincang pasal the current issue of the agriculture and everything. I see. So the third year we took about 3 years gap sebelum kita organize the third year because we were in a transition period lepas COVID, you see, post-COVID. Correct. We were trying to understand and identify current topics which can relate to current economic situations. So kita tahu for the first after 2020, 21, 22 is more like into healthcare, all these things. So of course then bila kita tengok 2023 there's a transition into the food security. Okay. As you can see, there was a transition. People start to focus on food security, sustainability and everything. So kita rasa it would be an apt time kalau kita start this Global Agritech Summit, because ours is simply because is basically on a very niche towards the agritech sector, which covers the entire 360 degree. I see. Jadi kenapa kita pilih Sabah ni adalah salah satu soalan yang sangat orang kata bagus. Kenapa orang Kuala Lumpur ni nak datang buat event dekat Sabah? Especially global gitu.
This kita nak berterima kasih kepada salah seorang individu, Datuk Rosmawati daripada Sabah International Convention Centre. Okay. Sebab apa? Sebab Datuk Rosmawati ada berjumpa dengan my pengarah urusan saya, Datin Wira Sabrina, dan mereka berbincang mengenai beberapa event, dan salah satu idea ataupun cadangan yang Datuk Rosmawati bagi minta daripada kita ialah boleh tak organize some international event di Sabah, sebab dia was on the go untuk promote sebagai destinasi antarabangsa untuk MICE, I see. meetings, incentive, convention and exhibition. Wow. So dia kata he want to put Sabah in the global market as a international destination. I see. So kita ada bagi dia beberapa cadangan, dan salah satu cadangan Global Agritech Summit, dia sangat dia kata it's an app, and dia kata kita perlu study a bit about Sabah. Sebab agritech ni something is very big in Sabah. Okay, So betul. bila kita buat beberapa some research with our Survey. team, survey and everything, kita dapat tahu bahawa Sabah, of course Sabah one of the income, tourism dan juga agriculture. Correct. That's Dan right. kita dapat tahu Sabah secara keseluruhan, Sabah dan memang ada satu blueprint yang sangat kuat untuk agriculture sector saja. Oh, okay. So Wow. basically the second another thing yang sangat strong indication kenapa kita nak pilih, third indication, satu Datuk Rosmawati, kedua the blueprint yang Sabah State has, ketiga kita semua maklum bahawa Jakarta sudah pun pindah ke Kalimantan dan Nusantara. Nusantara sudah pun menjadi ibu negara Indonesia. Ya, Kalimantan. Jadi kita tahu kita tahu akan ada banyak pergerakan in term of trade, business di East Malaysia. Yes, Borneo. Saya kata, Borneo. Jadi saya rasa ini adalah satu peluang ataupun satu area yang kita rasa kita boleh sentuh dan bawa Global Agritech Summit ini untuk dianjurkan di Sabah, so that delegasi-delegasi antarabangsa dapat mengenali Malaysia lebih lagi daripada mereka selalu orang kata event saja, people realize Klang Valley. Correct. Kuala Lumpur, Selangor. Jadi ini mungkin satu pembukaan or maybe an opening for international market untuk lebih mengenali Borneo. Sebab kita menjemput lebih kurang pada sebab ini tahun pertama kita organize di Sabah. I see. So we are looking at least minimum 15 buah negara untuk menyertai dalam acara ini. Wow. Oh, I that's think a lot. I totally agree, especially Sabah is not connected to the mainland, I may say. Yeah. So banyak actually, bukan kita cakap kita lambat dari segi pembangunan, but I think kita perlu this type of event, especially this kind of line of agriculture, agritech ni, sebab kita ada land yang sangat besar di Sabah ni. Yeah, man. And kita punya agriculture pun actually not bad. Yeah. Yeah. And it will bring the limelight to our state as to, things like food security. Yes. Macam mana kita manage kita punya agriculture sampai dia reach to certain heights. Yep. And it's an eye opener for the world juga lah. Enhancing the economy of Sabah lah. Yeah, that's true, man. Sir, may I ask, what are the 15 countries yang Sir mentioned tadi ya? Okay, 15 countries yang so far yang dah register dengan kami sekarang ni adalah negara Angola, Oh, see. Malawi, Okay. Uganda, Oh, Zambia, wow. Bhutan, Wow. Indonesia, Thailand, Oh, Myanmar, okay. Myanmar, Vietnam, Nigeria, Wow. This is actually basically Singapore. Wow. Yeah. I think basically this all. Most of the Southeast Asia. India, kita ada Sri Lanka, Wow. kita ada Bangladesh. Yeah. Wow. Amazing. Wow. Amazing. Bringing them here in Agritech Summit, right, Gan? Wow. Ya, Amazing. sebab kita by mereka datang ke event ni bukan saja akan buka peluang kepada produk-produk di Sabah, ataupun untuk mereka
lihat lebih mendekati what is Sabah's agriculture blueprint. Mungkin mereka rasa mereka boleh invest di Sabah, because correct. orang yang kita panggil ni bukannya student ke atau just public, basic public. Mereka ni adalah daripada agensi, daripada kerajaan, kementerian, daripada private sector yang memang on the lookout untuk opportunity seperti ni. Wow, amazing. Selain daripada itu, some of these negara-negara yang datang ni, mereka akan bawa produk mereka juga. So kemungkinan maybe if Sabah punya farmers ada peluang untuk berinteraksi dengan mereka on a B2B session. Yes. Wow. So these are some of the ideas yang kita cuba bawa. Okay, Mr. Dylan, before we go to what exactly Gates is, what are the main interactions or inputs, we're going to take a short break and we will be right back right after this. Of course, podcast ini dibawakan khas kepada anda oleh the 3rd Global Agritech Summit 2024. Come and join us this upcoming 8th and the 9th of October at Sabah International Convention Centre, SICC, for an amazing event in celebrations with the future of agriculture here in Sabah. Di sini Global Agritech 2024 akan memberikan anda all scopes of angle to upscale opportunities in the future of making agriculture more profitable, more productive, more sustainable to the era of modernization sesuai mengikut cabang bidang peladangan anda. Ya betul, tapi bukan itu saja. Di sepanjang 2 hari ini kita akan dihujani dengan conference Q&A sessions, bual bicara daripada panel-panel terkemuka negara khas buat hadirin dan hadirat yang hadir. Tidak lupa juga kita ada booth-booth yang padat dengan pameran serta knowledge yang tersedia oleh para peserta pameran di Gates 2024. Selain itu juga kita ada showcase, demonstrasi dan peluang meluaskan networking kita antara satu pengusaha ke pengusaha yang lain. Jangan lepaskan peluang ini dengan mendaftar penyertaan anda sekarang. Untuk mengetahui lebih lanjut lagi, terus saja layari www.globalagritechsummit.com atau email mereka di info@globalagritechsummit.com dan anda juga boleh direct WhatsApp mereka di 012-335-5067. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Hi everybody, my name is Adam Shamil. You're listening to Kinabalu Podcast, the #1 podcast in Sabah.